Bonjour chers étudiants, bonjour chers étudiants. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire la correction TP3. D'accord, je vous y ai donné. Alors c'est la pièce suivante. Donc déjà travaillé la pièce relief par design. D'accord. Et je vous ai donné l'esquisse. D'accord. Et comme je vous ai dit depuis Mara, l'esquisse, c'est pas la pièce faite par design. On ne peut pas réaliser. C'est juste هذا الديسان هذا باسكو ديما بحال في بي كاين هنا واحد الشونجمون ديال لي زيسكيس ما عرفتش شنو هما شنو هي ليسكيس اللي غيخدم داكوغ كاين ليسكيس فيرمي اللي غيخدم بها كاين ليسكيس هادي اللي فيرمي كاين هادي اللي فيرمي كاين هادي اللي فيرمي عندنا بلوزيور صافي هنا عندنا بلوزيور كور عندنا بلوزيور كور عندنا هاد الكور هذا الاول داكوغ عندنا هاد التطبيع ولا عندنا هاد الكور هذا الكور هذا خصنا نحيدو منه هاد البورش هذا بون ايسي سي سامبل سبوك بروبليم عندنا هاد الكور هذا جوستان ايسي هاد الكور هذا تا هو عاوتاني فيه واحد لي بورش ايسي صافي خصنا خصنا ناخدو هادشي ان كونسيديراسيون بيان سور بور résoudre l'exercice. Alors, vu face ديالنا هي هذه d'accord et ça on a la coupe A et هذه d'accord donc on coupe ici خرجنا هادشي هذا لا غير هذه تطلع لا هنا تبين لنا بانه اوتوماتيكمون يعني بلا هذه واخا ما تكونش نتايا جو بو كومبروند لا بيس جو فاس جو بو كومبروند كو ici عندي واحد لا بيس كوم سا فيها واحد هذا يا اما غنفهمو كون ما كانش عندي هذه يا اما غنفهمو بانه اكستروزيون الا بوش مي باش كنشوف لا كوب جو بو كومبروند رابيدمون بان عندي بوش محيدين من هادشي جي نتخو ايسي سي سامبل باين ايسي هنا نفس الشيء جو بو با ما نقدرش نعرف واش عندي هنايا اكستروزيون فين غادي الاكستروزيون من هاد لاصاص هذا شي غادي الجهه الاخرى نعرف فيها الوغ ملي كنشوف لا كوب ديالي كنعرف ان الاكستروزيون عندي لهاد الجهه صافي مزيان هي خارجه كومسا بوي عندي هنايا واحد عاوتاني واحد لو كور ما كنعرفش واش بوش ولا اكستروزيون كينقلب الماتيار ولا كنوجد ماتيار ملي كنشوف عاوتاني هنايا تيبان ليا بانه فعلا عندي انليفمون الماتيار يعني عندي زعما بوش يعني ça هادشي كامل سي لي باس دو ديسان si vous comprenez bien le dessin vous pouvez arriver à dessiner n'importe quelle forme facilement. C'est clair? Alors voilà, on va commencer par le dessin un corps parmi les corps avant. Commencez par ça, par le corps avant, puis j'arrive à celui-là, juste ici. D'accord? Non, باش نحترموا لي زيسكيس فيرمي. كاين اللي غيدير هاد لا فورم هادي كامله رسمها هكا، بيان سور ما غاديش ما رسمش هكا. زيسكيس فيرمي. زيسكيس فيرمي ما يكونش فيها جوج ديال لي زيسكيس فيرمي. عندنا هاد زيسكيس هكا كومسا نرسمها هادي وعندي ليكستروزيون بعد من بعد خصو يدير هاد البوش هذا اللي كتشوفوا هنا خصو يبقى لا ماتيغ هنا خصو يبقى لا ماتيغ هنا خصو يبقى لا ماتيغ هنا. Alors ça c'est un problème. Alors moi je préfère de dessiner ça, oui, dessiner avec le corps là. D'accord. Ou bien sûr les esquisses je peux les faire avec l'esquisse principale là en fait. نقدر نديرها مثلا بحال هاد البوشن اللي عندي هنا هاد نقدر نرسمها في الاسكيس نبدا ديسيني في الاسكيس بلا ما نعاد نخرج لا بياس ندير اكستروزيون عاد ندير لو بوش داكوغ كاين حوايج جو بو لي réaliser en même temps كاين شي حوايج qui sont alors commençons par هاد كما قلنا par هاد لو كور هذا هو الاول نمشيو للاسكيس ديالنا هاد لا بياس voilà. Et alors, voilà, si c'était P3, comme ça. Alors, on va le c'est correct, esquisse. C'est bon. Alors, ici, nous avons l'axe symétrie. On va dire, dessiner un axe de construction qui est en coïncidence avec l'axe principal horizontal. Là, déjà, parce qu'il y a une coïncidence.
Ça marche. Maintenant, je peux dessiner le contour d'y aller. Voilà. C'est le contour. Comme ça. Voilà. D'accord. Alors maintenant, il reste juste de côté la cotation. Nous avons ici 70, 70. Donc, on peut faire 70. Distance ici, ça. Je vais faire la distance. Bien sûr, à deux points à deux. Il y aura en coïncidence à deux points, en coïncidence avec l'axe. D'accord. Là, faites point avec l'axe. Faites coïncidence. Comme ça. Oui, vous donnez la distance. Ça, c'est aussi. Ça marche. Après, la distance existante entre le point c'est le Naya, c'est 850. Voilà, je fais باش 150 pardon 100 100. Ça marche. Ça c'est la distance entre deux points ici. Puis nous avons les angles ديالنا عشان les angles ici 30 30 اللي كتشوفوهم هنايا على هنا et هذه aussi 30 c'est bien. Alors, d'abord, je fais là, avec les 7% en coïncidence. Il bouge, ça marche. D'accord. Alors, il me reste maintenant de faire quoi? On veut de la côté. Alors, je vais donner juste une référence par rapport à l'origine. Alors, je vais donner une référence, c'est la distance entre ça et ça. Référence. Horizontalement, la dernière il est en coïncidence avec l'axe, le centre est en coïncidence. Par rapport à l'origine, alors, مزيان دابا شنو خصنا هاد لا بارتي هادي نديرو لها اكستروجن ياك. alors extrusion بحال هنا ديال الاكستروجن تخرج ياك اكستروجن هو هذا الاكستروجن هو هذا لا بارتي كون ici كامله حتى هنا في الحرف 112 بهاد عشنا درنا واحد لا كوب كوم سا قسمنا لابيس ديالنا هكا فوق وشديناها ودورناها بعد كنشوفوها من هنايا تسمعها كنشوفوها من هنايا هي هادي ياك nous avons شحال nous avons 112 on va faire une extrusion de 112 112 112 voilà comme ça c'est bon voilà deuxième puis on va faire quoi maintenant il reste de faire bien sûr on a le prochain on peut le réaliser après on a de la forme هذه خاصة كما قلت لكم هكا وعاد فيها واحد البوش هنايا الوغ نقدرو هاد نرسموها كاملة في الأخرى تمام نختارو هاد لو بلان هذا مثلا في الترافاي
alors خصكم تعرفوا بان هاد البياسه هادي راه غتجي من هنايا مثلا من تحت ياك وما غاتكملش تبدا هنايا غتزيد داكوغ ها هو لا ديستانس هنا شحال 92 ياك كامله كما لاكوب لا ديستانس اكزيستونت من هنايا من الاخر من هنايا حتى لهنا هذه هي على اليمين là c'est 92. D'accord. Alors, je vais dessiner de la forme sur le plan là, par exemple. Esquisse. Alors, la forme de maintenant. Vous pouvez utiliser l'outil contour. Ça commence par ici, comme ça. Comme ça, comme ça. Et après, on va régler bien sûr dessus. On va la voir. Bon, oui. Alors, non. C'est-à-dire ماشي une coïncidence alors vous devez faire ça la ligne avec هذا يكون en coïncidence ça serait ضروري une coïncidence d'accord les deux corps يكون لاصقين en coïncidence alors عندنا distance entre ça et ça c'est 40 la distance maintenant c'est 40 on va faire comme ça ça c'est 40 c'est bon. Puis nous avons la distance entre ça. Voilà, 112. Bien. Voilà. Oui, nous avons 120 ici. Voilà. 120. La distance sont ici 120. Et nous avons autre 120, distante ça et ça. Voilà. Ça marche. Les autres côtes, nous avons ici la distance, on a 70, on va dire entre ça, ça, voilà. Et puis, entre ça, voilà. Je pense que la pièce suivante, maintenant, les différents points qu'ils ont donné. Alors maintenant, on va faire extrusion de la partie réduite. Alors, je vais rendre l'extrusion demain. On va faire la المسافة هذه اللي هي 190. D'accord 190 كامل. On va faire 190. Bien sûr, هذا هو لا فاصل اللي يكون كونسيكونس avec ça et merci de changer هكا. On fait le sens. Alors, on va faire extrusion. On va faire la face l'autre. Inverse, on a une inversion, inversée. Ok. Comme ça. C'est bon? Voilà. Il reste quoi maintenant? Alors, c'est simple maintenant. Le poche ici, ouais, le poche maintenant. D'ailleurs. Oh, bien sûr, le trou, donc nous avons ici. Alors, on va faire كان اللي يقدر يدير الريكتانجل على هذا البوش نركبو حنا نقدرو ديسينيوها. ici on va faire le poche là. Le poche, bien sûr, j'ai fait le plan. Donc, je fais le dessin, je fais le plan. Alors, tu veux les mettre على ماتيغ حمراء هنا باش كنشوفو في هاد من هنا لا بيس كيدير لنا هاد لو تخي هذا د لا سيرفاس ديالو.
Alors, on va faire ici esquisse et on va faire un rectangle. C'est juste faire la coïncidence. Ça, le trait ديال rectangle هذا هيكون en coïncidence. Oui, le trait هذا avec هذا هيكون en coïncidence. Oui, il nous reste juste de définir la distance 50-50. On va faire distance entre ça, l'axe, là-bas, c'est 50. Et bien sûr, l'autre, c'est 50. Puis on va faire poche, poche. Le poche qui est ici, voilà, qui m'a dit que la pièce a des devis sont suffisants pour réaliser la pièce. Là, je ne pas كنبقى بين الدراري عندهم مشكل في ليماجيناسيون ما با ايماجيني لا بيس كي دايره ابارتيغ دو في ولكن راه نتوما كونطون دي ميكانيسيان لوبجيكتيف انكم تفهموا لا بيس 3 دي الميكانيسيان سينو الا بدنا نعطيوك هذه راه غتكون ما كتختلفش على واحد عادي الا عندك احسن عادي فوالا غيبدا يفهم تعطيه البياسات اللي هي سايبه ولكن انت كون ميكانيسيان كنصح لسان Alors le poche من هنا كيبان ليا كما قلت لكم الاكستروزيون ديالو هو هذا فاش درنا هنايا لا كوب شفنا لا بياس ديالنا كوم سا كيبان لي بان هنايا عندي لا ماتيغ عامره اللي هادي داكا سي هنايا من هنا لتحت الوغ وكنشوف هاد لافاس خاوي هذا هو لافاس ديال الاكستروزيون ديال البوش ديالي داكا هذا هو البوش ديالي واه اللي كتشوفوا هنايا ملي كنشوفوا هاد لافاس اللي مقابل معاه فاش درنا لا كوب كوم سا شفنا هاد لافاس اللي هنايا هاد لافاس اللي على اليمين ماشي على اليسار اللي على اليمين الوغ فيه شحال فيه 40 ندير 190 ناقص 150 غتعطيني البوش ديالي داكوغ من هنا لهنا كاين 150 الوغ غندير 190 ناقص 140 150 غتعطيني 40 190 ناقص 150 تعطيني 40 je vais faire sortie de l'atelier, je vais vers poche, je vais faire ici 40. Ok, voilà. Le poche, gel, ça marche. C'est ça, la pièce. C'est bon? Voilà. Alors, il nous reste quoi maintenant? Il nous reste aussi le poche de la façade. C'est simple, c'est un rectangle simple. Donc, on va réaliser maintenant. Alors, on va faire choisir contour مثلا. On va dessiner un rectangle. Bien sûr qu'il est en coïncidence avec le point D. Oui. Non. Une coïncidence. Je vais faire un small rectangle, on va dire la coïncidence. D'accord. Voilà, d'avoir le rectangle d'Yeli. D'accord. Voilà. Alors, faites juste une coïncidence, ça, avec deux points, on dit, répondre en coïncidence. هذا avec هذا يكون en coïncidence. Et puis, هذا l'arrête, et bien que là, avec ça, يكون سواء en coïncidence rectangle et en coïncidence كلشي يكون coïncidence. نتغير هذه المسافة هذه اللي عندنا شوف هذا التغيير. هذه لا ديستانس عطينا لنا لا ديستانس من هنا حتى لهنا سي 288. Alors je vais faire la distance existante من هنا حتى لهنا سي voilà. Et maintenant l'esquisse ديالي دابا je peux faire un poche شحال عاوتاني غندير poche رغم هنا تتبان ليا الفرق عندي هنا على بعد البوش هذا اللي تيولي هنا هو هذا كاينه لا كوريسبوندونس دي فيو هنايا ياك فهاد تشوفوها هنا ici voilà
عندنا 112 ناقص 68 ça donne combien je vais utiliser un peu de langue. 68 ça donne 44 44 alors je vais choisir une poche pour dire 44 dire poche voilà c'est bon voilà bon bien d'abord on va faire le trou كما كان عندنا واحد le trou avec le trou j'ai fait la face هذا le trou شفتوا في هاد الفاس هذا بيان سور انا تيبان ليا ماشي مشكل ما خديتي يقيسو غادي حتى ليكستريم حتى ليكستريميتي داكوغ هنا في لاكوب هو سيتي هنايا عندنا لا ديستونس عندنا لو تماتر 56 فازير كوم سا لا فاس ولا لا فاس الاخر بحال بحال يشوازيغ كيس je vais faire voilà ça alors le trou عندي la distance من هنا حتى لهنايا 138 نعمل بلس من هذا البوان حتى لهنا فوالا il reste quoi il reste عاوتاني هاد الترو هذا هاد لا ديستانس ما بين لو سونتر هذا سي شحال سي 68 داكوغ alors la distance entre le centre c'est 68 voilà c'est bon mais, non, c'est. Non, attends, s'il vous plaît, c'est pas 68, c'est 56. Voilà. 56, je pense que voilà, 56. Il reste le diamètre. Le diamètre, c'est ouais, je fait 56. Voilà. Et je fais OK. Bon. Alors, le trou d'y non, je sors de l'atelier et je fais ici. Comme vous pouvez faire le trou, hein. Le trou. ماشي 44 نبداو نديرو هنا جوسكو سويفون هنا تما البلان سويفون تما فوالا جوسكو سويفون فوالا داكوغ là la pièce les plans ديالنا راه ما بقاوش لا بغيتو نديرو كوب باش تشوفوا هذيك لا كوب اللي عندكم هنايا سي لا ميم شوز نديرو كوب كيما استعملو شي كوب من قبل الوغ نجيو هنايا نديرو outil coupe le plan de référence et le plan de coupe ماشي هو le plan محدود ناخدو plan اللي هكا اللي vertical le plan اللي vertical عندنا c'est le plan c'est non c'est pas ça c'est le plan ZX voilà هذا ناخدو في هاد الاتجاهين اللي عطانا حتى هنايا داكوغ لا فاس هذا je fais OK voilà coupe عطانا هما هي je vais faire vue normale باش تشوفوا vue normale voilà هادشي اللي عطانا d'accord le trou ديالنا la matière pleine d'accord هنا c'est le trou donc là هادي اللي تشوف هنا هي d'accord هادي اللي عندكم هنايا
il y a Hadi, il y a ici, et bien sûr le trou ici, on a des poches là, voilà. C'est simple à réaliser. D'accord. Alors, je vous souhaite bon courage. J'espère que vous appliquez le plan pour que vous puissiez apprendre plus de fonctions, plus de trucs, sur le logiciel Katia et faire appuyer par des amis. Je vous souhaite bon courage.